পুরোহিতগণ বসেছেন, যজমানগণ বসেছেন, তারা আপনাদের হয়ে আহুতি দেবে। তো ভাববেন না যে প্রভু আমি তো আহুতি দিতে পারছি না, ব্যাপারটা মোটেও এরকম নয়। আপনাদের হয়েই পরম দয়াল শ্রী নিতাই চাঁদ সন্তুষ্ট হবে। তো প্রভুর আজ্ঞাক্রমে আমি শুরু করছি। ओम पंचदेवताय नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम विश्वक्सेनादि देवताय नमः, ओम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनाय नमः। अथ स्वस्ति वाचनम्। हरिः ओम सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ओम स्वस्ति नो गोविंदः, स्वस्ति नो अच्युतानंदो, स्वस्ति नो वासुदेवः कृष्णो ददातु, स्वस्ति नो नारायणो नरो वै, स्वस्ति नो पद्मनाभो पुरुषोत्तमो ददातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानंदघन सर्वेश्वरेश्वरो ददातु। ॐ तद्विष्णो परमं पदज्ञं सदा पश्यन्ते सूरयः दिवेव चक्षुरादतं तद्विप्रासो विपर्णवो यद्विभागं स समिन्दते विष्णु यत्परमं पदम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्याय नमः। हरे कृष्ण। এই স্বস্তিবাচন মন্ত্রের দ্বারা আমরা যারা দিব্য লোকে অর্থাৎ স্বর্গ এবং সমস্ত লোকে যারা বিরাজ করছেন, ভ্রমণ করছেন, তাদেরকে আমরা আবাহন করেছি যে আমরা এখন এখানে যজ্ঞ করতে যাচ্ছি। কৃপা করে আপনারা আমাদের উপর কৃপা বর্ষিত করুন।